हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग नुआ सकाळु मोर स्वागत आसंतु देखिए सकाल सकाल कौन गोटे गार्लिक छड़ाइबार व्यस्त रही समस्ते भावुवे आउ सकाल तो अलग कम सब सरी जाइए ठाकुर पूजा ठार आरंभ कर घर ओला पोछा सब सरीगला निजर नित्यक्रम सब सरीगला जलखिया कर पिला देदेली आगे गार्लिक कहीं छड़ेली आज करीटा बनइबा से गार्लिक टे छड़े दूसरी बसिकी टीवी देखुची ये टीवी देखिया बेले मोर मुझे ये देखिए छड़ेदवा गार्लिकटा मसलापाई आज कौन हो देखो मोर आमर ऊपर गोटे कभर पड़ता कभर नुह प्लाई पड़ता से प्लाईटा पूरा व्हाइट कलर टाइप मोर से जिते क्लीन कले भी एत गंधिया देखा मुझे ऑनलाइन मगई ये पेपरटा ये लगे बढ़िया देखा ये कैंडल स्टैंड गुरा भी सफा कर दी टे करके सजाई रख दी बढ़िया देखा से साइड रुआ एत व्हाइट कलर भाया टाइप रुए जिते क्लीन कले भी एमती ब्लैक ब्लैक पसपट जमी असना लगला भाया देखा हुए मत जमा उपरटा भल लगलानी मुझे ना उपर गोटे मोर गोटे ऑनलाइन मगेकी गोटे कवर करदेवी जमी सुंदर भी लगे क्लीन कला बेलू किसी असुविधा लगे काली किसी ग्रोसरी मगे देती जाऊँगी रखीदेवी पेस्टा भी आनी सॉस चिली सॉस सोया सॉस मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल एम सब अल्प किसी मगई आउ दिन ऑयल फेल जो रिफाइन ऑयल मगई यहाँ टमाटो सॉसटा केते सुंदर कर खोलिकी रखीद चलत मोर मसलाटा टे सरी जाइए मसला टे बाटिदेवी गुडीटा काटिदेवी एबे बहुत मसला बटा मोर आगे बहुत मसला ये होता है कमी जाइए तथा सर जाइए आज कम मसला तरकारी करदा बहुत कम पाँच मसला तरकारी ना ऊपर ऊपर पटू काटून ये पटू काटून ये पटू ये देखो मोर 2 दिन कपड़ा सब पड़ी मोर एटा सब पड़ता से मुझे जाए बेड पर ये करके जाए मो झी मो बेडटा गोटे सजा सजुड़ देती मुझे कहली आगुरा सब फोल्ड करदे बसिकी टे मत न कहले हेनी अभी अभी माँ के फोल्ड कर दिए मुझे केत कर दिए ना माँ हाथटा जानते असुविधा होती सी तो करना कि हाथ खाली खोजू जो खोजू मुझे कम पड़ी मत देखा मुझे मन दुख कर ये सब कपड़ा फोल्ड कलापर मोर गोटे मनर कथा मुझे कहवाक चाहूँगी चलते मुझे देखिए मो झील से कौन कर आसिक फोल्ड कलार मोर मन कथा मुझे सब कथा कहबी चलते कौन कर तू सीरियल देखुचु कौन है तार पास्ता खाऊ क्या तुम ये बेडटा टे सजाड़ दे सजाड़ देबू बेडटा जल्दी खादे एटा बंद कर पाठ पढ़ा स्टार्ट कर शीघ्र है ये कपड़ा सब फोल्ड कला भर मुझे गोटे कथा भाविली मुझे मन मन बहुत कथा भावे मु भावुँ समस्ते मोर भाया टाइप भावुवे समस्ते समस्ते मन भी टाइप एका भाया थाए भावना टिके टिके डिफरेंट थाए हेले भी भावना अधिकांश टाइम एका होता है एमती आम धरतु ये कपड़ा गुरा सब फोल्ड कर रखा फिर जेझा जगह नहीं जेझा को रखा रखीदेला जो रखा जो जगह से जगह जमी थी भी जब गधा हो ना आम तो सेकेंड थर कपड़ाटा नहीं आसवा ना से आनला बेलू आम भी हईराण के पड़ जाऊ ये हो सेमती आम लाइफटा भी सही टाइप आम ताकू जब भलरे भलरे माने भावना गोटे दिन करदे से सब समाधान हो आम झील पिला मानकर लाइफ से आम जो मैरेज कर आसवा ना आम लाइफटा सबुदिन एमती कपड़ा फोल्ड को उदाहरण नहीं कि आम एग्जांपल देकी आम जापर यही टाइप ही आम लाइफटा को आम ही समाधान कर रखिपर आम भी मैनेज कर यही टाइप नहीं कि जमी आम फोल्ड कर सफा करवा कपड़ा को भांग फोल्ड करवा फिर नहीं जेझा जगह जेझा रखा से जगार फिर आस्ते कि आनिबा आ मनीष मात्र के तो भूल थाए हो जाए भी भूल ताकू भी समाधान आम ही कर मो मतरे गोटे स्त्री लोक ही तार संसार को निजे ही उजाड़ी दे था आ तार संसार को निजे ही गढ़ी था कहीं जमती कपड़ा फोल्ड करवा जो आमर क्लीन करवा सफा आम करके रखा ये सब जिन जमी आम बहुत डिफिकल्ट होता है सेमती आम लाइफटा भी सेम डिफिकल्ट थाए
ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ନିଜେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ିକି ରଖିପାରିବା। ସବୁକିଛି ଆମରି ହିଁ ହାତରେ ଥାଏ ସବୁକିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଧେ। କାହାକୁ କିପରି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ଏବେ ବହୁତ ଗପ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ବହୁତ ମୋର କାମ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କପଡ଼ାଗୁରା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି, କେମିତି ଗଦା ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଇକି କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଝା ଜାଗାରେ ଯେଝା ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ରଖିଦିଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ହାତଟା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୋର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଏବେ ସବୁ ଯାକ ଗଦା ନ କଲେ ଗଦା ହେଇକି ବହୁତ ଅସନା ଦେଖାହେଉଥିଲା। ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଝା ଜାଗାରେ ଯେଝା କପଡ଼ା ସବୁ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଆଜି ତ ପାସ୍ତା ବନେଇଦେଲି, ଝିଅ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କୁ ଆପେଲ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଆଉ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କିଛି ବନେଇଲେ ରାଇସ୍, ମଟନ୍ କରି, ଏଇଟା ଆମର ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗରମରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ କିଛି ବନେଇ, ଆଉ ତାର ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟିଦେଇଛି, ବାପାଙ୍କର ଝୋଳ ଖାଇବେନି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମଟନ୍ ବାଛିକି ଦେଇଦେଇଛି। ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ କରିଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଭାତଟା ଟିକେ ବାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗରମ ଗରମ ଖାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମମି ଟିକେ ପଟାଟୋ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲା ପଟାଟୋ ଖାଲି କ'ଣ କରିବି ଆଉ, କହିଲା ଖାଲି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବିନି, ଖାଲି ମଟନ୍ ଇଏ କରି ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ଆଉ ପଟାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଆମର ଇଏ ପକାଇଦେଲି, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ସଲ୍ଟ ଟିକେ, ଟର୍ମରିକ୍ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ତାକୁ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇକି ବେସନ ପକାଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଏ ତାର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମାଛଟାକୁ ଦେଖି ଶିକାର କରିବାଟା ଜାଣିସାରିଲାଣି। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଶିଖେଇବେନି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ କେମିତି ଶିକାର କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତାର ଲଗେଇ ଦେଇକି ତା ପାଖେ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ରଖି କେମିତି କରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟାର ଫଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ, ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପତ୍ର, କଢ଼ିପତ୍ତା ଆଉ ମେଥି ମୋତେ କହିଥିଲି ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ, 1.5 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମେଥି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଳା ଜିରା ଏସବୁ କ'ଣ କଲି, ପୁରା ଏ ଅଏଲ୍ରେ ପୁରା ଫୁଟେଇ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏତିକି ଅଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। এই କଲର୍ଟା କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଲର୍ଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଢ଼ିପତ୍ତା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ର ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ରସଫସ ସବୁ ବାହାରିକି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଏ କଲର୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତାଙ୍କ ହେୟାର ଫଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଲଗାନ୍ତି, ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ବି। ସେ ତାଙ୍କ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୋତେ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏ କିଛି ଦିନ ପଳେଇବ ତାଙ୍କର। ତଳେ ଆପେଲ୍ ବାଲା ଆସି ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆପେଲ୍ କିଛି ନେଇଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ଖାଆନ୍ତି ଆପେଲ୍। ସକାଳୁ ଆପେଲ୍ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆପେଲ୍ ନେଇ ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଉପରକୁ। ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ତ ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆ ନାଁଟା। ଆମର ତ ଏମିତି ବାରିରେ ହୁଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମିଠା ଅଛି କି ଖଟା ଅଛି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଖାଇଲା ବେଳେ କାଟିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରଟା କେତେ ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଉପରେ କରି ସଫା କରିଦେଉଥିଲୁ। ସିଏ ତାରପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ିଆରେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି କରିବା ବି ଦରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ।
पैसा बरं पड़े पड़ू किंतु करवाटा डीप क्लीन करवाटा भी उचित। बहुत असना होता बहुत असना होता। ये कितने सुंदर अरे क्लीन हो गला सफा करदे 2 घंटा ऊपर लगे सफा करने को। से दिन सफा ना भीतर पूरा ऑयल भीतर पशिक रही बहुत बढ़िया क्लीन हो गला। ये असना ता भीतर बाहर काली मु वीडियोटा एंड करनी भावुची ये एंड करदेवी। आज तो आज मुझे शीघ्र भी रोषेईबास सारी देती कहीं से पिला आसो बोली कही मतलब सफा करने आसो चिमिनटा आसे जो सारी देती। हाउ एबे चलतु वीडियोटा आज ये एंड करदे। वीडियोटा जदि मोर किसी परिमाण भल लगे लाइक करने को भी भूलें, आउ सब्सक्राइब करने को भी भूलें। रखुची एबे बाय बाय।